ઉત્તરાયણની ઉજવણી કરી, પતંગ ચગાવ્યો, પરંતુ સાથે સાથે એ પતંગની ઉત્તરાયણની શુભેચ્છા આપતા આપતા પતંગ ચગાવતા ચગાવતા તેમણે રાજકીય કટાક્ષ પણ કરી દીધો। તેમણે કહ્યું કે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો પવન પૂરજોશમાં ઉડી રહ્યો છે અને વિપક્ષનો પતંગ કપાઈ ગયો છે। नहीं, अमरे त्या आ वखते संगठनना काम करवा माटे खूब कार्यकर्ताओ उत्सुक छे, बधाए तैयारी दर्शावी छे, परंतु पार्टी जे निर्णय करशे कार्यकर्ताओ शिस्तबद्ध रीते पार्टीनुं काम करशे अने सौ नवा प्रमुखोने मदद करशे। दिल्लीनी अंदर पवन केवो छे? राजकीय गतिविधि खास करीने त्यां त्रिपांखियो जंग होय एवुं लागी रह्युं छे। नहीं, दिल्लीमां पण वखते हरियाणा अने महाराष्ट्रनी जेम भाजपनी सरकार बनशे। केजरीवाल खुल्ला पड़ी गया छे, एमना भ्रष्टाचारो लोको सामे आवी गया छे। केजरीवाल प्रत्ये हवे पहेला जेवुं मान नथी। राजकीय पवन केवो रहेशे तमे शुं कहेशो? भाजपनो ज रहेशे अने राजकीय रीते नरेन्द्रभाईना नेतृत्वमां देश आगळ વધશે। तो आ तहेवारने